Guys, welcome for today's video. Da kong anak papunta sa bubunta. Uda susad kong uwak. Na tibad narigos na naman sa bubon. O di nga ni palang susad o. Yan o. Makan so. Wan nga ni guys, limi pa o nang narigos gid kan. Asin daw. Lukong sadgan. Baka idi sa bubon. Wak! Ayan guys oh, para sunod susad. Wak, oh yan talaga guys oh. Oh. Ano wak? Sabi ko sa imo eh. Narupit ka? Oh, pwede na, pwede na. Oh, mos. Pwede na. Huh? Kaya kan parigos-rigos pa kang juk kang kerliwi. Oh, mos. Oh, mos. Mos na. Wak. 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 Guys oh. Sisibot maglayog. Susad guys oh. Wak, nak. Wak, mana? Mana wak? Wak. Yan guys, ito na. Mari guys, nakaulit na. Hanggang hindi na sana nga guys karing video kadi. Salamat.